The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapalayag naman sa kanginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton ihibalo kag subong man magtubo ang aton ipagtuo sa kay Kristo Hesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos pakig-upod kamo sa akon sa pagtuo naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo 20 kag akon pagabasa ng versikulo 6 sa sini nga dinalan sa kasulatan. Mga Salmo 20 versikulo 6, karon naibaluan ko nga ang Ginoo magaluwas sang iya hinaplas, magasabat siya sa iya gikan sa iya balaan nga langit, sa nagaluwas nga kusog sang iya tuo nga kamot. Be strong in the Lord and be of good courage. Your defender is he who is always the same. Mount up with wings as the eagle descending. Victory is sure when you call upon his name. Be strong in the Lord, and be of good courage, for he is your guide. Be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Amuyadto ang mensahe sang kalantahon niya bag-ogid lamang naton nga pamatian kag katahom sang iya diri nga pagpahangkat nga magpakabakod kita kay ang aton gali nga Ginoo amo iya ang aton gali nga manugiya kag siya amo ang manug-apin naton kag tungod sini may ara kita kasiguruhan kag may ara kita nga paglaom sa panag-on nga katulad sini subong labi na gid sa aton nga pangatubang sang ginatawag naton diri nga COVID-19 pandemic. Madamo si mabutang nga hindi naton masiguro. Apang katahom diri kay may kasiguruhan kita sa kay Kristo Hesus. Wala ini di kapakita nga kung tumuruo ka hindi ka nagid maduktan sang sini nga virus kay madamo man ko sang mga kilala nga nag-positive sa sining COVID-19 kag may pila man kabilog nga nagtaliwan tungod sini. Ang isa lang kabutang makitain naton sa pulong sa Ginoo nga tanan-tanan sini nagapangikot para sa kayuhan sang tumuluo. Ayan sa aton nga tawhanon nga lantaw sini ang halit kag ang kabudlayan o kun kapiutan nga gindulot sang COVID-19 tam-an ka dako. Apang nabaluan naton nga sa kabilugan sang plano sang Ginoo may tinutuyo ini. Ang mga kalautan nga nagaabot sa sining kalibutan gamiton ini sang Ginoo sa kaayuhan sang mga tumuluo. Kag tungod sini amo iniya ang aton paglaom, amo ining kasiguruhan sang isa ka tumuluo, sang isa ka persona nga yara sa sabak sang aton Ginoo. Sa pagpadayon naton sa aton diri nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, gusto na kon idulong inyo panghuna sa sining dinalan sa kasulatan diri kag ang aton subong ginatun-an Salmo 20 kag ang kamatuoran diri nga aton subong pagatalakayon truths in times of trouble. Mga kamatuoran nga dapat naton tun-an kag subong man igakabuhi labi na gid sa tion sang kagamo ukon kabudlayan ukon kapiutan. Isa kabutang diri nga makita naton sa pulong sang Dios nga amo sini. Ang kada tumuluo may ara gid nga ginaman ang Dios sa iya sang adlaw sang kagamo. Kag
ang isa man kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga hindi nato napaktan kung saan o magaabot ini. Kag kung paano ang Ginoo, san o ang Ginoo magasabat sa pagbulig sa aton. Apang ang isa lang kabutang nga pat-od gid nga ang Ginoo magabulig sa imo kag sa akon. Hindi niya kita pagpabayaan, hindi niya kita pagtalikdan, kundi nga magabulig gid siya sa aton. Kag tungod sini ang aton gali nga paglaom amo nga magulat kita sa aton nga Ginoo. Kag diri kon aton isusaon ang ining dinalan sa kasulatan, madamo si mga prinsipyo nga makita naton, nga matun-an naton, nga pwede naton maaplikar man sa aton kabuhi. Ini nga kamatuoran gin laygay ini, gin pahayag ini ni David sa iya nga mga katawan, sa iya nga panahon. Apang ang mga kamatuoran kang mga prinsipyo nga makita naton diri hasta subong pwede naton maaplikar sa aton niya nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. So amo ning makita naton, amo ining gahom, amo ining bilis ang pulong sa Dios sa kabuhi sang isa ka tumuluo. Gisulat ini mga pilana kaginatos, linibo ka mga tinuig ang nagligad. Apang ang kamatuoran diri nagapadayon kag nagapabilin sa gyapon bisan pa subong kag subong man sa palaboton. Amo ning makita naton diri. So ining Salmo 20 gintunga naton ini sa mga 5 diri ka mga bahin. Versikulo 1, the introduction of the psalm, no? Amo ning makita naton diri. Versikulo 2 tubtob 5, the cry of the people. Ato na ina nga natun-an. Karon diri sa versikulo 6 amo ni ang aton subong nga pagapamanandungan. We have here the confidence of the king. Ang kaligunan, ang kasiguruhan ni Haring David sa aton Ginoo. Amo ni aton pagkatun-an. Kag subong man ay kaapat diri versikulo 7 tubtob 8, the consolation of the people. Makita nato diri ang kalipay sang katawan sang Dios tungod naibaluan nila nga pat-od ang pagbulig sang Dios sa ila nga hari. Kag diri sa versikulo 9 amo ini ang pagpanakop, no? Nagtakop diri ang ini nga salmo, the conclusion of the psalm, paagi sa pagpahayag nila sang ila nga pagdayaw sa Ginoo tungod ang Ginoo nagsabat sa ila nga pagpanawag o kon sa ila nga pangamuyo diri. Sa umuning kabilugan sang sininga salmo diri. Kag diri sa versikulo 6, diri naton makita nagsabat diri si David na naibaluan naton ngalin sa versikulo 1 tubtob 5, nagpanawag diri, nagpangabay diri ang katawan sa Israel sa aton nga Dios para sa ilang hari. Ano ila diri nga ginapangabay? Nakita nilang ang ila hari nagaaman sa pagpakig-away sa ila nga kontra sa iban nga mga nasyon. Kag tungod sini nagpangamuyo sila sa aton nga Dios nga buligan ang ilang hari sa adlaw sang kagamo. So maning background diri nga makita naton. It was David who wrote this particular psalm for the purpose of which the people will sing this particular psalm to God in time of trouble. Kag ano ini? Sa siniyang tion, amo ining tion nga sa diin nagaaman si David sa pagpakig-away. Kag nibaloan ni David nga may mga kabuhi nga madula, may mga panimalay nga ang ila nga amay hindi na makabalik sa ila, may ara man nga makabalik pero may samad na ang lawas. Kag ayhan madamo sing mga butang nga maepektuhan sini. Kag tungod sini amo ini ang pangamuyo sa mga katawan sang Israel para sa ilang hari. So sa ginambal naton pag-abot sa versikulo 6 amo ini ang sabat diri ni David. Karon naibaluan ko
nga ang Ginoo nagaluwas ang iya hinaplas. Magasabat siya sa iya gikan sa iya balaan nga langit, sa nagaluwas nga kusog sang iya tuo nga kamot. So ari na, kung lang taon na tundri, now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. So, in this particular verse, there is a firm conviction in David's declaration of God's deliverance or salvation. There is a confident assurance that the Lord will give victory to him, that is, success over their enemies. So ari kung ilang taon naton sa ginambal naton, makita naton nga may ara nga kasiguruhan si David nga ang Ginoo gid magabulig sa iya. Now kung ilang taon naton, ini ang kasiguruhan pagtuo ini ni David. Nagatuo si David nga ang Ginoo magabulig sa iya. Now, this particular faith is not based upon blind or passive confidence, but it is based upon an established knowledge of who God is in his life and his working upon his people. So, ang pagtuod rin ni David, hindi lang balang magambal siya nga, basta lang wala lang nagambal si David rin nga, ako'y nagatuo Ginoo, basta lang hindi. Nagatuo si David tungod sa mabutang nga naibaluan niya sa Ginoo. Kag tungod sini malig-on ang iya nga pagtuo. Kabudlay magsalig sa isa ka persona nga wala mo naibaluan kon sino. Di ba la? Kamana may iban nga mga taong hindi gusto magbakal online. Mas maayo pa nga magadto sila sa department store, agud nga makita gid nila ang produkto. Kay nga aman, kung online, hindi mo makita kung tutuod gid man ini o kung hindi. Basi scammer ini o kung ano ini. Basi kung lain man gali nga produkto ang ipadala niya sa imo o kung ano dira. Kay hindi naton kilala. Sa aton gali espiritu niya pagkabuhi amo man sini. Amo ni nga ang pagpangkat din ni David kung lang taon naton nga dapat hibaluon naton kung sinong Dios sa aton kabuhi. Paagi si blande pulong kay kung may baluan naton kung sinong Dios sa aton kabuhi, ang aton ni pagtuo malig-on gid. Kay ang matutuod nga pagtuo na base sa aton ihibalo. Amo na nga nagambal ang Biblia sa aton, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amo ni importante ang pulong sa Dios. Amo ni nga nagambal dra si Pedro that we should grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nga amo sini kay kinanglanon gid gali nga magtubo kita. Kung magtubo ang aton hibalo, nagatubo man aton nga pagtuo. So amo na kay importante. So ari diri si David kung lang taon naton makita naton tam-an gid kalig-on ang iya pagtuo. Nga aman kami butang siya nga nibaluan parte sa Dios. Paano naton ini nibaluan? May pulong di siya nga gingamit hinaplas. Versikulo 6. Now know I that the Lord saveth his anointed. Karon ay baluan ko nga ang Ginoo nagaluwas ang iya hinaplas. No ano ini? Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, maghambal kita anointed. May mga pinasahi nga mga katawan sa pulong sa Dios nga gina-anoint, ginaplasan ini sila. Katulad sa kay Aaron, no? Ara dra sa Exodus 29:7, si Saul, 1 Samuel chapter 15 verse 1, si David, 1 Samuel chapter 16 verse 1, kag si Elisha, isa ka propeta, 1 Kings chapter 19 verse
16. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ini sila nga makatawan, ginaplasan ini sila sa Ginoo tungod nga may pinasahi nga buluhaton nga gintawag ang Ginoo sa ila. May pinasahi nga buluhaton nga ginaman ang Ginoo sa ila nga dapat nila himuon para sa katawan sang Israel. Ano ini? Si Aaron isa ka saserdote. Si David kag si Saul mga hari ini sila. Si Elisha propeta ini sila. So ari ko lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ining mga hari, ining mga propeta kag ining mga saserdote, ginhaplasan ini sila. They are God's anointed. Kami pinasahi ini sila nga buluhaton, nagintugyan ang Ginoo sa ila. So ari, kung lang taon naton, no, makita naton nga ining mga tatlo diri ka mga grupo sa katawan, priest, prophet, and king. They are God's anointed. And to be anointed is to be called in, to be enabled for a specific office and the task entailed by it. So, umaning makita naton diri. So, sa paghambal diri ni David, karon ay baluan ko nga ang Ginoo magaluwas sang iya hinaplas. Ang ginhambal galit diri ni David sa aton niya mo sini, Ginoo, gintawag mo ako nga manginhari sa sini nga mga katawhan. Kag Ginoo, ikaw man ang naggiya sa akon nga magpangatubang sang sini nga buluhaton. Tungod gintawag mo ko nga manginhari nila. Kag tungod sini dapat nga akon ang bigan tipigan ang imo katawhan. Kag upod dira ang pagpakig-away sa mga kaaway sa imo katawhan. Kag Ginoo, naibaluan ko nga buligan mo ako nga mangin madinaugon ako batok sa akon mga kaaway kag sa kaaway sa akon katawhan. Kay nga man ikaw ang una nga nagtawag sa akon, kag tungod sini ikaw man ang magahimpit sa akon. So amo inigali ang kamatuoran diri nga makita naton sa pagpahayag diri ni David. No, naibaluan naton ang kada isa sa aton may nagkalinglain nga mga adlaw sang kagamo, adlaw sang kabudlayan o kun adlaw sang kapiutan nga nagaabot sa aton kabuhi. Kag upod dira nagakalinlain man nga kabaskugon sang mga kabudlayan, sang lain-lain man nga kabaskugon sang kagamo o kun kapiutan. Ayan, ang iban sa aton may mga personal nga mga kagamo o kun kapiutan nga ginatubang. Ayan ang iban sa aton ang ilayang kagamo subong kabudlayan nga ginatubang sa sulod sa ilay panimalay. Ayan ang iban sa aton sa sulod sa ilay iglesia. Ayan ang iban sa ila opisina. May ara man nga sa bilogid nga barangay o kun komunidad nila. May ara man nga bilogid nga nasyon. Kag may ara man nga bilog nga kalibutan. Now, kung aton bala usasaon, masapuan naton, no? Luwas lamang sa personal nga mga kabudlayan o kun kagamo o kun kapiutan. Iningalin sa panimalay, sa iglesia, sa komunidad naton, sa aton trabaho, sa bilog naton nga nasyon, may ara gid nga mga katawhan nga naga-pangulo sini. In our family, we have leaders. In our church, we have leaders. In our workplaces, we have also leaders. In our communities, we have also leaders. In our nation, we have. So ari kon lang taon naton, dili naton makita nga ang aton nga mga manugpangulo may ara gali sila. Tamaan ka kritikal, ka importante nga buluhaton nga gintugyan ang Dios sa ila. Amo na nga may term kita nga ginagamit, leadership excellence, leadership failure. Ano ba't silingon sina? Mga duwa ina ka terms nga nagalaragway sang sahi sang pagpangulo sa sulod ayan sang isa ka komunidad, sang isa ka iglesia o kun sang isa ka nasyon. So ari ko lang taon naton, masapuan naton nga si David isa man ka pangulo. Kag amo inigali ang aton man nga dapat kopyahon sa kay David.
Sa sulod sa aton panimalay, ikaw nga amay, ikaw nga iloy, ikaw agitugyan sa Ginoo nga magpangulo sa sulod sang aton nga panimalay. Sa komunidad naton, may ara kita dira mga barangay officials. Sa aton iglesia, yara dira aton mga manugpangabudlay, workers naton, pastors and workers naton. Sa aton opisina, may mga manager kita dira. Kung ikaw ginbutang sa Ginoo sa isa ka posisyon nga magpangulo, to be a leader, we should copy this convictions of David. Ano ini nga mga convictions? Una diri, he has a sense of calling. Naibaluan niya nga nanginhari siya, hindi kay ang tao ang nagpili sa iya. Hindi tungod ang sirkumstansya ang nagbutang sa iya, kundi para sa iya, ang sirkumstansya kag ang tao gingamit sang Dios. Agod nga ibutang sang Dios siya nga manginhari, kay gintawag siya sang Dios nga manginhari sa katawan sa Israel sa sina mismo nga tion. Amo ning makita naton diri. Kag ikaw kag ako dapat may ara kita na sense of calling man. Bilang isa ka amay, bilang isa ka iloy sa sulod sang panimalay naton. O kung man ang pangabudlay sa sulod sa aton iglesia. O kung ayan barangay official kadra sa imong barangay. Ang hambal sa Biblia sa aton, gintawag ka sang Dios sa sina nga posisyon. Siya ang nagtawag sa imo. Amo na ang una gali nga conviction nga dapat naton ibutang sa aton tigipuson, nga ang Ginoo ang nagbutang sa imo kag sa akon sa sina nga mga ginatawag naton posisyon. Kag ari, ikadua diri nga makita naton, he has a sense of change. David is convinced that he has a task to accomplish for the good of God's people. Hindi lamang galing aging tawag kita sa Diyos nga mangin pangulo sa sulod sa aton panimalay, o kung ayan sa sulod sa aton iglesia, o kung sa aton nga nasyon, o kung sa aton komunidad, kundi dapat gali nga ibutan taman sa itong pangununa nga upod sa pagtawag sang Ginoo may buluhaton digin tugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon nga dapat naton matuman kag mahimo agod sa kaayuhan ayan sa aton dira nga opisina, sa aton nga panimalay o kung sa aton nga komunidad. Amo nang makita naton sa puno sang Dios. Kag ang ikatatlo diri, he has the sense of conviction. What is his conviction here? David knew that God is his helper. Wala na siya sing iban pa nga saligan nga magpangulo sa sini nga nasyon, kundi ang Diyos gid lamang. Kag sa aton kabuhi amo man sini. Hindi kita magsalig sa kwarta naton. Do nga pidita mahimo maayong galamiton ang kwartata. Hindi kita magsalig sa maayong panglawason naton. Do nga ginhatag man ina sang Ginoo. Hindi kita magsalig sa mga kilala naton. Panibaluan naton niya ina ginbugay man na sa Ginoo sa aton kabuhi. Hindi kita magsalig sa mga dulot, kundi magsalig kita sa manughatag sang dulot nga nabaton naton. Kaya nga man, katulad sa kay Haring David, ikaw kag ako, gintawag kita sa Ginoo nga mangin pangulo. Ayan sa aton nga panimalay, ayan sa aton trabaho, ayan sa aton dira nga iglesia, ayan sa aton komunidad. Kag nibaluan naton nga ang Ginoo magintugyan nga buluhaton sa imo kag sa akon, kag siya gid lamang ang makabulig sa aton. Agod niya mahimpit naton ang anuman nga buluhaton ni gintugyan sa Ginoo sa imo kag sa akon. Mga biyan kag utod sa Ginoo, kunantaw naton ang pulong sa Dios. Ang kamatuoran diri nga makita naton nga sa adlaw sang kagamo, kabay pa nga kita nga mga pangulo, persons in authority, ayan ginikanan
Ayan mga pangulo dira sa sulod sa aton opisina. Ayan sa aton iglesia. Ayan sa aton komunidad. Kabay pa nga ibutang naton ini sa aton tigipuson. Nga ang Ginoo nagtawag sa aton bilang mga lideres sa sinigid mismo nga tion. Nga sa diin, ikaw kag ako may gintugyan ang Dios nga bulaton nga dapat naton himpiton kay siya mismo ang magabulig sa imo kag sa akon. Kabay pang Ginoo magapakamayo sa ning kamatuoran nga aton subong pamalandungan sa liwat ini ay inyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.